sometimes mag-require na gid siya og physical intervention para lang mag-stop ang bleeding sa imong nose. Now, that is a sign or that could be an indication, a good indication na naakay problem with your hemostasis. Next, we have a recurrent or excessive bleeding from your trauma, surgery, or dental extractions. Let's say, for example, nagpaibot ka og ngipon. So, di ba, magdugo man gid na, kay naman na siya dako nga samad nga mahitabo. But dapat, mga after pila ka minutes, dapat mag-stop na ang bleeding. But in cases, or for example, nga pila na ka-hours ning labay, gasige lang gihapon og dugo, gasige lang gihapon kag ilis og cotton, now that could be also an indication na base na kay hemostatic defect. We also have bleeding into the multiple body joints, simultaneous hemorrhage from several sites, menorrhagia, especially sa women. Also have bleeding that is delayed or recurrent, bleeding that is inappropriately greased, or bleeding for no apparent reason. Wala lang, nag-bleed lang ka, bisag wala ka saman, or wala anything, Or the presence of blood sa imong vomit. Now, all of these are the signs, good indication that probably the patient is suffering from hemostatic defect. Now, next we have the acquired versus your congenital bleeding disorders. Now, kung moingon ka, unsa may difference acquired o congenital? No, obvious man siguro pud kayo, di ba? By the definition itself lang daan sa words. Moingon ka og acquired, this is something na-develop nimo throughout your life. Whereas kung moingon ka congenital, present na siya even after birth or na-inherit nimo siya nga disorder from your parents or from your family. Now, what are the indications na this defect or this disorder could be a congenital hemorrhagic disorder? So, number one, obviously, your relatives with similar bleeding symptoms. So, para makaingon ka nga congenital ang imong hemorrhagic defect, you must have at least one relative na naay similar o bleeding symptoms sa imuha. To the start of the bleeding should be gikan pa sa imong infancy or childhood. Kaya di ba, kung congenital, meaning na gid na sa imuha. So kung kanang prominent gyud or kanang severe gyud, let's say for example, severe ang deficiency sa imuhang factors, bata pa lang ka, maklaro na gid na siya kay grabe ang bleeding sa imuha. Let's say for example, pag-cut sa imong umbilical cord or katong time nga gituli ka or naka-encounter kag any trauma, obviously, anang nga times is na kay problem with your hemostasis, dapat mag-bleed ka or kung naka-congenital disorder. Next is the presence of your repeated nga mga hemorrhage throughout your childhood hangtod na mag-turn ka into adult. And then we also have the hemorrhage into your joints, your central nervous system, the soft tissues, as well as your peritoneum. Now, as a doctor or if you are a doctor, unsaon man nimo pag-manage ang isa ka adult patient nga moadto sa imuha for treatment of hemorrhage. Unsaon man nimo siya pag-handle? If you're a doctor, isa sa imong i-give into consideration is, of course, tawon sa nimo kung naabay mga underlying diseases ang patient, di ba, para maka-develop siya ng hemorrhage. Next is, i-interview nimo ang patient. I-ask nimo iyang mga personal history as well as the family history to identify if the patient is suffering from an acquired or a bleeding disorder. Kaya para ang pag-diagnose nimo sa patient is mura bitaw siya og magamay ang imong choices. Kay kung makita nimo kung na siya family nga with the same symptoms sa iyang gibati, then you will have an idea nga basin congenital. But if makita nimo nga wala gyud, none of the family members or anyone in the family had developed a bleeding disorder throughout, makaingon ka nga basin acquired. So at least makuha na nimo siya. Kung doctor ka, makuha na nimo nga kung acquired siya or leaning ang iyang mga symptoms or iyang history leans towards congenital disorders, na magunawala na namin ka unsa man tong mga congenital disorders nimo. Or for example, wala siya signs nga congenital iyahang disorder. So obviously makauna na ka acquired. So lantaw na pud nimo unsa tong mga acquired.
ng mga disorders. So aside from the personal history or sa may inclusive sa imong personal history, so nadira ay muhang, of course, mong tanong nimo pila edad sa patient, ang sex niya, the current or past emergency. So you have to ask if first time ba niya naka-encounter ang nga bleeding disorder or kanang nga hemorrhage or permi na ba na siya kanang atong last month na ER na ba po siya with the same reasons na. And then of course you will also ask the triggers unsay naka-cause nga nung nag-hemorrhage siya, as well as the location kung asa ang bleed, unsa ang bleed, and also the volume of bleeding, unsa kadaghan ang na-loss sa iyahang blood. And then after looking at that or after gathering all these important informations, dito na din ka makuha na din nimo ang imong laboratory. Pwede na din ka man request for laboratory para ma-identify na din nimo kung unsa ang bleeding disorders. Na unsa may mga screening tests na imong ihatag or i-order for a generalized hemostatic disorder. So one, we have your hemoglobin, your hematocrit, as well as your reticulocyte count, which is used para to assess for the anemia, which is associated with chronic bleeding. At the same time, your bone marrow response. Now, sige daw, if you can still remember, asa man ana nila ang test which is specific para sa imuhang bone marrow response. Unsa nga test ang specific for your bone marrow response? Sige daw. Unsa man? Unsa nga test? Miss Umanya. Asa man? Hemoglobin, your hematocrit, or reticulocyte count? Kuan, ma'am. Hemoglobin, ay, Bone marrow response. reticulocyte count. So, di ba, if you want to check if the response ba bagyapon imong bone marrow or normal ba ang response sa imong bone marrow sa bleeding sa isa ka patient or sa imong blood loss, you have to check for the reticulocyte count. Unsa may expected nimo nga reticulocyte count sa patient nga nag-suffer or na siya bleeding and then normal ang response sa imong bone marrow? Unsa man? Unsa man iyang reticulocyte count? Unsa? Decrease, normal, or increase? Unsa? Mr. Laridi. Decrease, ma'am. Decrease ba? For sure? Increase. Ha? Increase. Sige, anong increase man? Nag-guess lang ko, ma'am. Ha? Nag-guess lang ko. Based sa itong na-discuss sa una, sa Hemo 1, why do you think will be nga imong reticulocyte count kay mag-increase? So, anong increase man siya? Unsa man tong way of compensation niya? Sa mechanism? Kaya release niya ang ma'am, ang mga unmatured na mga RBC, ma'am. Unsa? Ay, joke. Unsa to, ma? Unsa gali question, ma'am? How will you know? O katong unsay mechanism ba for your bone marrow, unsay response sa imong bone marrow para ma-compensate ang imong blood loss? Ma'am, ang response, ma'am, kay mag-release siya sa unmatured nimo nga red blood cells, ma'am, para ma-compensate niya ang kulang nimo nga blood, ma'am. So, di ba, if nakay-increase nga blood loss, isa sa mga response sa imong bone marrow will be immaturely release the reticulocyte count, your reticulocyte padulong sa circulation kay para ma-compensate ang katong mga blood nga nangawala or katong mga red blood cells ni mga nangawala. So obviously, you will have an increased reticulocyte count. Next, isa sa mga next test na mo i-consider is you have your platelet count to check if naabay thrombocytopenia ang
patient. Next, we also have your prothrombin time and your PTT to check if naabay mga presence of deficiency sa iyang mga factors. And then, of course, we have your thrombin time, which is a test used to identify if naaba siya problems with your fibrinogen. So, under your acquired coagulopathies, unsa man tong mga disorders na pwede nimo ma-encounter. So, number one, we have what we call as your ACOTS or the acute coagulopathy of trauma shock. Now, ACOTS is actually the combination of the injury-related acute inflammation, platelet activation, your tissue factor release, hypothermia, acidosis, as well as hypoperfusion. Now, unsa may pasabutan na nila tanan? Basically, kaning ACOTS, best example ani niya is kana bitaw nabantay mo ana nga nang madisgrasya nang, let's say for example, nabanggaan, nag-drive og motor, na disgrasya, di ba most of the patients nga mga inana or most ng mga tao nga inana is grabe ang bleeding, severe, like as in grabe gid ang dugo ana nila. So inigabot ana nila dito sa hospital, most of them are already in trauma shock or naa na sila aning gitawag na to og ACOTS. Na unsaon man na nimo sila pag-manage, inana na sila sa hospital, unsaon man na pag-manage ng mga patients na nag-experience na og ACOTS. So one is you may opt for your RBC transfusion. Now, how will you know kung mag-transfuse na ka of red blood cells? So one, i-consider nimo ang iyahang hemoglobin values. Now, if the hemoglobin values of your patient is less than 6.0 grams per DL, this is a strong indicator na mag-transfuse na ka og red blood cells. Kaya para mutaas ang iyang hemoglobin count, again, unsay purpose sa imong hemoglobin? Di ba? Unsa gali ng hemoglobin nimo? Para asa gali na siya? Sige daw. Unsay function sa imong hemoglobin? Sige daw, B. Unsa? Daw. Remember pa mo? Carries oxygen, ma'am. Ha? Responsible to carry oxygen. So it is responsible for carrying on your oxygen. Now, what if i-decrease imong hemoglobin? Obviously, unsay may tabo sa imong body, mo decrease imong oxygen saturation. So muna dayon na siya nga it could cause further damage na din sa imong body. So, that's why pag decrease ang imong hemoglobin sa decrease ang hemoglobin sa patient, imo gidayon na siyang tagaan o intervention or tagaan imo na siyang RBCs kay para mo increase ang value sa iyang hemoglobin. Next, if your hemoglobin values are more than 10, pwede na ka nga dili maghatag og RBC because 10, although ubos na siya, it's still considered nakabilang pagyapon siya sa low normal. So enough pa siya to compensate sa imong compensate sa need of oxygen sa imong body. Now, if the patient is or the hemoglobin of the patient is between 6 to 10 grams per DL, now this will depend na dayon sa doctor kung unsa iyahang plano or unsa iyahang desisyon. Maghatag ba siya og RBC or mag-observe lang ba siya or maghulat lang ba siya nga mo-decrease ang hemoglobin value sa patient. Now, isa sa mga, since this is in accordance sa decision sa doctor, isa sa mga i-consider po sa doctor, no, is lantawon po na niya if lantawon po niya ang situation sa patient itself. Lantawon niya nga kung makita man na kung doctor ka, makita man na nimo kung sa gid kadaghan ang blood nga nawala sa tao or sa patient. And then i-consider po niya, of course, ang blood pressure sa patient, iyang arterial blood gas, especially ang iyang pH o iyang oxygen saturation, iyang urine output, as well as the laboratory evidence for coagulopathy. So muna siya yung mga i-consider sa imong doctor before siya mag-decide if maghatag ba siya og RBC transfusion. Next, we also have your platelet concentrate. Now, a doctor may opt for or may give platelet concentrate to patients, especially if they have less than 50,000 na platelet count. But
pwede po siya dili maghatag o platelet concentrate even if ang platelet count sa patient is less than 50,000 as long as maka-assure ang imong surgeon or imong doctor na wala kayo'y bleeding na mag-occur sa imong during the surgery. But for those nga more than 100,000 ang imong platelet count, pwede na pud ka nga dili ka tagaan og platelet concentrate. Now, if your platelet count is between 50,000 to 100,000, dili necessary ang imuhang platelet concentrate given nga walay bleeding nga nag-occur dito sa imuhang, let's say for example, sa imong brain or sa imuhang eye, or the patient is not taking any drugs nga that could alter your platelet function, or walay mga platelet disorders ang patient. So, muna siya ang sa imuhang platelet concentrate. Now, aside from your platelet concentrate, pwede po nimo tagaan og frozen plasma ang patient with ACOTS. Now, frozen plasma, before nimo na siya gamiton, di ba, iso pa man na siya nimo at 37 degrees. Now, after thawing, pwede na din nimo ihatag sa patient given nga ang iyahang PT is prolonged to 1.5 times sa normal value and ang iyahang PTT is 2 times prolonged sa normal value. So, muna siya ang indications for your frozen plasma. Now, you can also use frozen plasma, especially if known ang patient nga naa siya'y coagulation factor deficiency. Kaya obviously, if deficient ang iyahang coagulation factors, kung na siya'y bleeding or na siya'y trauma nga na-encounter, mag-bleed yun na siya og daghan. So, para stop nimo ang bleeding and to have a good fibrin clot formation, mo ito nga maghatag ka og frozen plasma. Kaya di ba, yung frozen plasma, naama na siya yung mga factors as well as your von Willebrand factor, naama po na dito sa imong frozen plasma. Next, kanang usahay manggod na kanang bitaw ang imong frozen plasma. Syempre, imo pa before nimo na siya magamit, imo pa man na siya iso. Now, let's say for example na ay emergency need na gidayon kaayo o frozen plasma. So katong mga areas or kanang bitaw mga facilities no common kaayo sa ilaha ang kanang emergencies nga mag-need og frozen plasma or transfusion of frozen plasma, ga-prepare na sila daan og mga thawed frozen plasma. And then, ilahan na siyang i-store to 1 degrees to 6 degrees Celsius and they can use that one for 5 days or pwede na nila magamit within 5 days. So, say for example, kanang pariyaan ng sa war. So, syempre, pag na-war, naging na yung mga duguan ng mga tao, mga soldiers, anana. So, known na sila or kanang mga di ba, kanang sa war, naamagin na sila area nga murag dito dalon tanan ang mga soldiers na nasugatan, may nana. So, katong medic tent nila or katong tent or katong hospital nga dito ipadala ang mga soldiers, mag-ready na sila daan og thawed frozen plasma. So, ilan na siyang i-prepare kay para mas dali na, dili na bitaw nga like for example, na patient gidala din, ingnon nimong patient ka, sir, wala pa gyud nalanay among frozen plasma, ulat lang sa gyud, relax lang sa gyud din na, sir, ano, pagid siya ready for transfusion. So, obviously, pahulaton ni mga pasyente, taas-taas na time, hulaton ni mga malanay. So, mamatay na possibility nga mamatay na yung pasyente or worse, mulala ang situation sa patient. Muna prepare na sila daan og mga thawed frozen plasma. Now, this thawed frozen plasma, pwede nimo siya magamit within 5 days. Although, pwede pa man gihapon nimo i-transfuse even after 5 days, but you have to take into considerations na ang imuhang mga factors dito is nag-degrade na or ninggamay na ang ilahang activity. So, kung maghatag ka atong mga more than 5 days na nga thawed frozen plasma, obviously, dili na kayo siya strong or di na kayo functional ang mga factors na naa dito compared with katong naapa within the range of 5 days. Next is we also have a cryoprecipitate. Now, if the fibrinogen level of
a patient with ACOTS, no, especially if less than 100 milligrams per DL na siya, pwede nimo siya tagaan og cryoprecipitate since 1 bag of cryoprecipitate or 15 to 20 ml of cryoprecipitate is able to give you around 150 to 250 milligrams of fibrinogen. Next, we have your liver disease. So, the bleeding that is associated with liver disease is pwede siya localized or generalized or the mucocutaneous or your anatomic. Localized in the sense na example niya is your esophageal varices. Pag esophageal varices is the inflammation or the enlargement sa imuhang mga esophageal vessels, which is actually a result or a complication to liver cirrhosis. And then, we also have mucocutaneous bleeding in the sense nga kanang thrombocytopenic ang patient kay ang liver, isa sa mga effects sa imuhang liver disease kay non-functional ang imuhang platelets. So what are the effects of your liver disease? Ano related man siya with hemorrhage? So take note na di ba si liver siya ang produce sa almost all of your plasma coagulation factors as well as the regulatory proteins. So any form of disorder or any form of liver disease can obviously alter the production of these factors and these regulatory proteins. Kaya di ba, if ma-damage ang imuhang liver, no, pag ma-damage siya, dili na dayon kaayo functional ang iyang mga hepatocytes or dili na dayon niya mag-fulfill ang iyang duties to produce, to synthesize, or metabolize mga inana ng mga functions sa imuhang liver. So number one, isa sa mga effects sa imong liver disease is that it can predominantly alter the production of your vitamin K dependent factors, which are your factors 2, 7, 9, and 10, as well as the control protein C, S, and Z. Kaya nga naman, kaya kung naamagod kay liver disease, ang ma-produce na vitamin K dependent factors is katong mga des-gamma carboxyl forms. Now remember, if you can still remember, di ba, kaning mga des-gamma carboxyl forms nimo nga mga vitamin K dependent factors, these are considered to be non-functional. Nanong non-functional? It's because, remember, di ba, para mahimong functional ang imuhang platelet, di ba, need niya og calcium. Need na maka-attach si calcium dito sa imuhang vitamin K dependent factors kay para mahimo siya functional or para maka-participate siya dito sa imuhang coagulation. Now, if naka-liver disease, ang ma-produce nimo nga mga factors is katong mga non-functional. So, bisan pag nakay enough nga amount of vitamin K, dili gihapon siya mahimong functional kay na-produce naman daan ang mga non-functional. So, sa imong factors 2, 7, 9, and 10, balik na, 2, 7, 9, and 10. Among these vitamin K dependent factors, si factor 7 ang earliest marker for liver disease. Nganong siya ang earliest marker? Because si factor 7 is naana siya, gitawag na to, siya ang shortest nga half-life. Meaning, dali na siya mawala sa circulation. Let's say, for example, mild pa or muna siya nga, si factor 7 is considered to be the earliest marker for a mild or a liver disease. Meaning, bago pa nag-start imong liver disease or mild pa lang imong liver disease, decrease na ang value sa imong factor 7. Kaya nga, no, say for example, mild pa man, so medyo capable pa imong liver disease to produce factors 2, 7, 9, and 10. Napa na siya ma-produce na gamay nga mga normal, napa siya ma-produce ng mga abnormal. So, si factor 7, together with kani sila, si 2, 7, 9, and 10, mag-circulate siya sa imuhang body. Now, because si factor 7 is short iyahang half-life, dali ra siya ma-degrade dito sa imuhang lawas. It will take about 6 hours. Buta na to 6 hours, na-degrade na si factor 7. So, obviously, pag na-degrade na si factor 7, ang normal reaction of your liver would be to produce new factor 7 kay para ma-compensate itong mga na-degrade na mga factor 7. But remember, naman siya sakit, na siya problem, dili siya capable of producing.
So dili dayon niya ma-compensate or dili dayon siya makahatag og factor 7 to normalize the values of the factor 7 in your circulation. So muna siya nga pag mag-run na din ka og test, ma-prominent na dayon nga unsay nga test ang imong gamiton para ma-identify if na ay deficiency sa factor 7. Sige daw, be. Unsa? Unsa nga test? Hello, unsa nga test? Unsa? Unsa nga test? Mismo hika, unsa? Hello? 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 Naminaw pa muna ako. Hello? Hello? Yes, ma'am. Naminaw. Sige daw, unsa man nga factor inyong gamit or unsa nga test to identify if na kay factor 7 deficiency? PT, ma'am? You have your prothrombin time. So sige, unsa may result sa imong prothrombin time if na kay liver disease? Prolong, ma'am. You will have a prolonged prothrombin time. So kung gusto niyo mo na siya nga si prothrombin time is a test or a marker for an early nga liver disease or a mild liver disease. Next is we also have your factor 5. Now si factor 5, pwede po nimo siya gamiton or mas specific si factor 5 compared with your factor 7. Nganong mas specific man si factor 5 kaysa sa imong factor 7 as a marker for your as a marker for your liver disease. Kay remember, di ba, 2, 7, 9, and 10 are vitamin K dependent factors. Meaning, if vitamin K deficient pag yun ang patient, maka-alter po siya or maka-cause po siya og prolong nga prothrombin time. Whereas with your factor 5, since dili siya affected with your vitamin K deficiency, if vitamin K deficient ang imuhang patient as well as liver disease patient po siya, obviously, normal lang or kanang kung vitamin K or kung liver disease ang imuhang patient, no, kung i-test nimo iyang factor 5, mo prolong ang iyang PT. But kung vitamin K deficiency normal lang ang iyang PT. Kay again, dili man siya affected with the vitamin K deficiency. So kung imo na siyang atong i-table ha. Tang na to factor 5. Factor 5 and then you have factor 7. So kung liver disease ka, tang na to liver and then you have your vitamin K deficiency. So again, remember C7 or although earliest marker siya for your liver disease, it is affected with the vitamin K deficiency. So, unsa may result sa imuhang prothrombin time kung na kay liver disease? Unsa? Unsa result? Unsa? May question, ma'am. Imong factor 7, di ba, affected man siya with your liver disease. So, unsa may result sa imong prothrombin time kung mag-run ka o prothrombin time? Increase? You will have a prolonged prothrombin time if liver disease ang patient. How about vitamin K deficiency? Ila man, unsa man imong prothrombin time? Prolonged po. You will also have a prolonged prothrombin time. How about factor 5? Unsa may result sa imong prothrombin time kung liver disease ang naa sa patient? Prolonged po. How about vitamin K deficiency? Normal? You will have a normal prothrombin time. Anong normal man? Kay dili siya ma-appeal sa katong vitamin K nga kuan factors.
So si factor 5 is not affected with the vitamin K deficiency. Now, using factor 5 and factor 7, dira na dayon nimo ma-identify or ma-pinpoint kung unsa ang sakit sa patient, liver disease ba or vitamin K. So if you compare, although earliest marker si factor 7, dili siya specific to liver disease. Sensitive lang siya, kaya siya man ang earliest marker. Next is we also have your fibrinogen. Now, fibrinogen is actually an acute phase reactant, meaning if moingon kag acute phase reactant, during inflammation, ga-increase po ang value sa imong fibrinogen. That is why, pag mild to or pag early or mild pa ang imong liver disease, you will expect an elevated number of fibrinogen. But mag-moderate or severe na gani ang imuhang liver disease, your fibrinogen are mahimo na siya mo-decrease ang imuhang fibrinogen or mahimo siyang dysfunctional. Nganong mahimo man siyang non-functional? It's because, diba, let's say for example, mo ni itsura sa imong fibrinogen. Pag moderate or severe na gani ang imuhang liver, ang fibrinogen ana niya is ma-coat siya with your sialic acid or coated na siya with sialic acid. Therefore, si fibrinogen will not be able to function na dayon sa iyahang kung unsa ang iyahang function sa imong hemostasis. Kay coated naman siya with your sialic acid. So, because of that, dili na dayon functional imong fibrinogen. Na unsa may tawag ana pag dili functional imong fibrinogen, you have your dysfibrinogenemia. Fibrinogenemia. So, mo na siya. Next is we have your platelet abnormality. So, isa sa effects sa imong liver disease is you will have a platelet abnormality. So, your platelet count will be less than 150,000 because of the increased sequestration as well as a shortened platelet survival that is associated sa portal hypertension as well as a resultant sa imong hepatosplenomegaly sa liver disease. Also, in alcohol-related na cirrhosis or alcohol-related na liver disease, remember nga di ba si alcohol, isa sa action ni alcohol is ginasuppress niya ang activity sa imuhang platelets. So, muna siya ang effect sa imuhang liver disease to your platelets. And then we also have your DIC. So, one thing that you have to remember with your DIC is na siya constant clot formation and napod siya constant clot lysis. So, na siya lysis ug na siya clot formation. So, this is, or the DIC associated with liver disease is a complication which is caused by the decreased production sa imuhang katong mga regulatory proteins as well as a release of the procoagulants from your degenerating liver cells. So, muna siya ang mga test na pwede nimo or i-consider nimo nga mga test for liver disease related to hemostasis. So, we have your fibrinogen. So, again, pag mild to moderate ang imuhang or pag moderate to severe imuhang liver, it will have a decrease nga fibrinogen count kay naaman siya coating, di ba? Non-functional ang imuhang fibrinogen. But pag early pa siya or mild pa imong liver disease, you will have an increase kay fibrinogen is also an acute phase reactant. So you have here your thrombin time and your reptilase time to check for your fibrinogen. Diba? This is a test for your fibrinogen. Na unsa may difference ni thrombin og ni reptilase? Sige daw. Unsa yung difference ana nila duha? Miss Pala, unsay difference sa imuhang thrombin o reptilase time? Miss Pala? How about Miss Sulog? Sige daw, Miss Sulog. Hello?
Unsa man? Ma'am, Oh. ang reptilase test kay dili siya affected by heparin. So, kung i-compare nimo ang imong thrombin and your reptilase time, si thrombin affected siya with the presence of your fibrinogen, whereas si reptilase dili siya affected with your heparin. So, asa man ka magkuha og asa man nimo kuhaon ning reptilase nga kuan, sa reagent nimo ana. Sa venom, sa katong arthroxnic, Sa katoy mo ha, katong botrops at trops. So next is we have your prothrombin time as well as your PTT. So they are used again to identify any deficiency sa imuhang mga factors. Next, we have your platelet count, your platelet aggregometry para sa function sa imong platelets. And then we have your D-dimer as well as your globulin clot lysis time. So unsa may treatment of choice for patients with liver disease? So one, we have, pwede ka magamit o oral or intravenous vitamin K therapy para somehow no ma-compensate gamay ang imuhang liver or katong mga defects nga nabuhat sa imong caused by your liver disease. Although mas dili kayo effective ang vitamin K kung ihatag nimo sa liver disease kay technically di ba ang ilahang mas wala man gud siya ga-need gyud og vitamin K therapy. Pwede lang kamo gamit pero dili gyud kaayo siya effective. We also have your frozen plasma kay para kasi frozen plasma again di ba naama na siya mga coagulation factors. So kung maghatag ka og frozen plasma sa patient with liver disease, mahatag nimo tong mga factors nga deficient sa iha. We also have your cryoprecipitate which contains your fibrinogen. So say for example, ang fibrinogen level sa imong patient is ubos na gyud kaayo. So pwede ka maghatag og cryoprecipitate to somehow kanang mapataas nimo ang iyahang fibrinogen value. Next is we have your renal failure and then hemorrhage. So your chronic renal failure of any cause or bisag unsa nga cause nung nga nagka-renal failure ka that is associated with your platelet dysfunction and a mild to moderate nga mga mucocutaneous bleeding. So nganong naman siya platelet dysfunction? Because your platelets, they are coated with your guadenosinic acid or your dialyzable nga mga phenolic compounds. So kung kanina si fibrinogen coated siya with your sialic acid, si platelets coated siya with the katong guadenosinic acid as well as your dialyzable phenolic compound. So say for example, mo nimong platelet and coated siya, so obviously non-functional gid ang imong mga platelets kay dili man siya makabind with other platelets kay naman siya na-coat man siya with other substances. We also have your hemostasis activation syndrome. Now, under your hemostasis activation syndrome, example niya is you have your PTP, your DIC, as well as your HUS. So, kani sila, although they are thrombotic disorders, but because of the clot formation nga occur ani nilang tulo, di ba, it will also result to a thrombocytopenia or decrease nga platelet count. Ngano ganitong nakay-decrease nga platelet count ani nilang tulo ka disorder? Unsay cause? Sige, unsay cause? Na overused. You will have consumption sa imuhang platelet. So, nahurot siya og ka gamit. So, mao na ang imuhang cause. So, kung mahurot og ka gamit imuhang mga platelets, no, of course, mugamay po ang imuhang platelet count. Kung mugamay ang imuhang platelet count, mo na dayon na siya nga magka-mucocutaneous bleeding na dayon ang patient. Next, we also have, one thing po nga you have to remember with renal failure is that ang laboratory test sa imong bleeding or ang laboratory test sa imong renal failure is dili kaayo siya diagnostic or meaning ang mga test niya is dili bitaw siya specific na pag kanang i-perform nimo nga test makaingon na dayon ka nga
pag prolong siya, renal failure associated na siya nga hemorrhage. Kay nga no, dili man good kaayo, marag dili kula kayo siya dili kayo unlike with the other nga mga disorder ba nga na siya mga specific gyud nga mga test to recognize or to diagnose nga kanang nga hemorrhage is related to the renal failure. Let's say for example, ang bleeding time sa imong patient with renal failure will have a prolonged. But remember, daghan man pug mga sakit nga will also result to a prolonged bleeding time. Medyo ano lang siya, medyo associated lang ang imong renal failure with hemorrhage. Next thing to remember is that renal dialysis can actually improve your platelet function. Ano man. Remember, di ba, your platelets, they are coated with katong mga wadidosinic acid o kato imong dialyzable nga mga phenolic compounds. So obviously, kung mag-undergo ka og renal dialysis, mawala tong nag-coat sa iyaha or ma-remove tong mga coating through dialysis. So of course, pag ma-remove siya, ma-improve na din ang platelet function kay ang katong nag-coat, mora man to'y nag-stop na maka-perform or mag-function ang imong platelets. Next, you may also have, or you can also use your desmopress acetate or your STEMA to increase the concentration of your von Willebrand factor. Now, because your platelets are non-functional or dysfunctional sila with renal failure, pwede ka maghatag og katong increased numbers of or kani nga mga drugs para mo-increase ang numbers sa imong von Willebrand factor to somehow marag makatabang bitaw po siya nga mahalag na ay mga platelets na coated sila na magyapon to yung mga normal na platelets. So through this addition of your von Willebrand factor, mas maka-aggregate or mas maka-adhere or mas maka-occur ang inyong primary hemostasis para maiwasan ang katong moderate or your mucocutaneous bleeding. So next disorder still under your acquired, no, you have your vitamin K deficiency. Now your vitamin K, di ba, you already know nga they are rich sa imong mga green leafy vegetables. So number one reason nga nung pwede ka or nga nung magka-vitamin K deficiency ka could be lack of the vitamin K rich food sa imong diet. Next, we also have the administration of your antibiotics wherein ma-sterilize niya itong mga bacteria na nasa imong intestines. Now remember, di ba, you need the bacteria para ma-synthesize si vitamin K. So if mawala to sila or ma-deplete tong mga bacteria, obviously, dili ma-synthesize ang mga vitamin K. Although, dili kayo ni common ni antibiotics to cause vitamin K. But, kung nag-antibiotics ka, plus kulang pagid ang imong diet for vitamin or kulang pagid ang diet nimo sa vitamin K rich na mga food, obviously, ma-deplete ang stores nimo of vitamin K. Kay imong body, dili siya good in storing your vitamin K ba. Dili kung mag-store man gani siya gamay lang jud kaayo. So kung kulang na imong diet, kay inom pa jud kag antibiotics, obviously maka-cause gid siya of vitamin K deficiency eventually. We also have the presence of your anticoagulant. So for example, the intake of anticoagulants maapektuhan pud niya ang imong vitamin K or it can interfere with the gamma carboxylation of your vitamin K dependent factors. So unsaon man nimo? So unsa may mga tests sa vitamin K deficiency? So just like kanina, since you have your factors 2, 7, 9, and 10, so obviously you will have or you will use your prothrombin time, prolong imong prothrombin time, and you will also have your PTT. So therapy or unsaon man mag-treat ang patients with vitamin K deficiency. Obviously, unsaon man since deficient siya with your vitamin K, tagaan lang pud nimo siya og vitamin K kay para mo balik og ka normal ang iyang values. Next is we have your auto-anti-factor 8 inhibitor and the acquired hemophilia. Now, with your auto-anti-factor 8 inhibitor or your mga auto-anti-inhibitors, si anti-factor 8 ang pinaka-common na inhibitor. It can occur 1 per 1 million people every year or per year. And usually, ang mag-develop ani nila or frequently, ga-develop ni siya sa mga 60 years old and above.
and it is associated with a rheumatoid arthritis, your inflammatory bowel disease, SLE, or lymphoproliferative disease. Now, they have also observed na women or childbearing women within 2 to 5 months after delivery will also develop this anti-factor 8. Now, patients with anti-factor 8 will experience a sudden or severe bleeding sa ilang soft tissues or bleeding sa ilang gastrointestinal or their genitourinary tract. So, unsaon man nimo pag-identify if the patient has an acquired hemophilia. So, you will mag-perform ka og clot-based studies. Now, in every kanang pag nagani ka ng patient nga mo reklamo siya of hemorrhage, and you can remember nga mga test kay you have your PT, your PTT, as well as your thrombin time. Kana silang tulo mo gid nay core ni mga test, gid nay basic gid kay nga mga test no nga pag any bleeding disorder kana gidayon sila ang i-request. So obviously since si factor 8 man ang pinaka-common nimo nga inhibitor, so you will have a prolonged unsa may prolong nimo ana nila kung nakay factor 8 deficiency or nakay factor 8 nga inhibitor. Sige daw. So you will have a prolonged na PTT. Whereas ang imong PT o ang imong TT or your thrombin time will be normal. Now, since prolong naman imuhang prothrombin time, pwede na din nimo siya gamiton as a kanang bitaw katong sa mixing studies na dayon mo proceed na din ka sa imong mixing studies to identify kung unsa ang deficient nga factor or to check if naa ba siya presence of an inhibitor. Now, aside from this clotting studies or kanimong prothrombin time mga inana, pwede pud ka mag-run og factor 8 assay or specific lang i-check nimo kung pila ang activity sa imong factor 8. Now, dapat ang activity sa imong factor 8 should be, or para makaingon ka nga na ay inhibitor present ana nga patient, the factor 8 activity should be less than 30% or could be even undetectable. So, para ma-confirm yun nimo kung naa ba siya inhibitor, ang imong buhaton is that a normal imuhang di ba naman kay prolonged na PT and then na kay normal butang na to normal imuhang PT. So a prolonged PT or a prolonged PTT and a normal PT will then be added to or kadi siya nga specimen nga na prolonged PT or normal nga PTT. I-incubate na siya nimo for or tagaan ni butangan nimo na siya og katong normal plasma, di ba mag-mixing studies man ka. So adanay mo na siya og normal plasma. Ay ana na lang. Patient sample plus the normal plasma. So, di ba, ang imong patient sample, ani nga time, prolong naman iyahang PT. Na siya result nga prolong ang PT. Prolong ang PTT, normal ang imong prothrombin time. So, ano siya? So, you have, si patient specimen plus a normal plasma, i-add nimo na siya. Pag ma-normalize na siya, pag una nimong butang ana niya, pag ma-normalize na siya, then it is a good indicator nga deficient siya with your factor 8. Okay, na-normalize man siya with the presence of your normal plasma. But if after incubation, no, especially if incubate nimo siya 37 degrees for 1 to 2 hours, pag mubalik gani na siya og ka-prolong, pag mutaas og balik ang imuhang PTT, that is a good indicator nga naa siya factor 8 inhibitor nga present. So nganong imo pa man siyang i-incubate at 37 degrees for 1 to 2 hours? Nganong mag-incubate pa man ka para maka-assure gid ka sa imong result? Incubate nimo siya, it's because remember nga kani si factor 8 nga inhibitor, this is actually an autoantibody that is a temperature and a time dependent. So nag-incubate ka kay para tagaan nimo og time ang inhibitor nga mo bind gid siya or ma-inhibit gid niya ang factor 8 nga naa sa imuhang normal plasma. Kibali ang incubation nimo ana is to give time nga maka-bind or maka-attack ang katong inhibitor sa factor 8 nga naa sa imuhang normal plasma.
Nung anong tagaan nimo og time? Kay gusto man anong tagaan nimo og time? Kay di ba gusto man nimo mahibaw-an kung naa ba jud siya inhibitor. So kung dili nimo sila tagaan og time nga mag-bind or ma-inhibit ang factor 8, you will not know or dili ka maka-assure na naay inhibitor ang patient. So muna siya happen, remember that one, na imo sa siya daang i-incubate since ang imuhang factor 8 nga inhibitor kay time and temperature dependent siya. So usahay man god kinahanglan pa siya incubate or tagaan pa nimo na siya time na maka-bind or maka-inhibit sa imuhang factor 8. So next we have here your acquired von Willebrand disease. Now si acquired von Willebrand disease pareha rin siya with your congenital. It is associated with the hypothyroidism, mga autoimmune lymphoproliferative, as well as your myeloproliferative disorders, benign monoclonal gammopathies, the Wilms tumor, your intestinal angiodysplasia, congenital heart disease, the pesticide exposure, as well as your HUS. Now, with acquired von Willebrand disease, naa siya decreased production of von Willebrand factor, presence of an autoantibody, or absorption sa imong von Willebrand factor sa imong abnormal cell surface. Now, ana man gud na siya o naa man gud tay acquired o congenital von Willebrand disease. Now, para dili mo malibog sa acquired von Willebrand o sa kanang congenital, inyo lang timan-an na di pa pag mag-acquired gani ka, meaning na develop na nimo siya pag adulthood na or na siya mga underlying diseases mo nga na develop nimo ni si von Willebrand or von Willebrand disease. Whereas si congenital nagka von Willebrand disease ka, it's because na-inherit nimo or na-mutations sa imong genes nga na-inherit nimo from your family, mao nga nag-develop ka og von Willebrand disease. So para di ka malibog, timan-an lang gid na nimo ang acquired na develop na siya by probably because of an underlying disease or as you grow old na develop lang nimo ang von Willebrand disease, whereas si congenital is na kay mutation sa imong genes which is na-inherit nimo from your parents, mao nga nagka-develop ka with von Willebrand disease. So usahay man gud ana tong kanang sa board exam nga review ba, ana siya na usahay man gud ang board exam question is for example ang question kay which of the following disorders are congenital bleeding disorders? No, for example, ibutang daw kuno ang von Willebrand disease. Now timan-an lang gid ninyo nga pag acquired, of course, acquired siya nga von Willebrand disease. Pag naay congenital, meaning congenital siya nga von Willebrand disease. Next is we have, now we move forward to your congenital coagulopathies or the bleeding disorders nga na-inherit mo. So we have here your von Willebrand disease or the congenital nga von Willebrand disease. So this is a common mucocutaneous bleeding disorder which is described by the Finnish professor si Erik von Willebrand atong 1926. So around 1% of the population ang naay von Willebrand disease because naani siya autosomal dominant inheritance. So a von Willebrand disease may either be a quantitative or a structural abnormality in which nakakause siya og decreased adhesion sa imong platelets sa injured blood vessel and then therefore causing na impaired ang imuhang hemostasis. So here are some nomenclatures na you have to remember when it comes to your von Willebrand. So we have your factor 8 von Willebrand factor. Now remember, di ba si von Willebrand factor or si factor 8 dependent siya sa imuhang von Willebrand factor. So say for example, muubos gani ang kung gamay ra gani imong von Willebrand factor, maapektuhan pud ang value or ang performance sa imong factor 8. Ngano man? Anong maapektuhan man si factor 8? Sige daw, Bing. Anong maapektuhan man imong factor 8? Sa may relationship nila duha. Unsa man? Sige na, unsa man? Anong mo decrease man imong factor 8 pod? Kay? Hello? Ano man? Anong decrease man?
Unsa gani function ni von Willebrand factor pag naa si factor 8? Di ba, remember, si factor 8, is dali ra na siya ma-degrade. Dali ra kay na siya ma-degrade. So, para ma-stabilize ang imuhang factor 8, mo-attach siya ni von Willebrand factor kay para dili siya dali ma-degrade or dili siya dali ma-consume sa imuhang body. So, mao na yun na siya nga kung decrease ni imuhang von Willebrand factor, of course, si factor 8, wala siya ma-bindan or walay mo carry sa iyaha. So, kung walay mag-carry sa iya, dali ra siya mawala sa imong circulation. So, there are different classifications or imuhang von Willebrand factors is na siya mga different types, na siya tulo ka type. And each type or kaning is type 2, specifically your type 2, is na siya mga subtypes. So, si type 1 is called as the type 1 von Willebrand disease is a partial quantitative deficiency sa imong von Willebrand factor. 75% sa mga na von Willebrand disease have a type 1, no? And it will have or it will exhibit a mild to moderate bleeding and will have, especially sa women, no, magka-menorrhagia ang women. Next, we have your subtype, your type 2 von Willebrand factor, which is a qualitative defect or qualitative deficiency sa imuhang von Willebrand factor. So, under your type 2, na siya upat ka subtype, you have your 2A, your 2B, 2M, and then your 2N. So, sa 2A, ang imuhang description ana niya is that you will have a decreased platelet-dependent von Willebrand factor function and selective deficiency of high molecular weight multimers. So, subtype 2A is around actually 10 to 20% siya sa mga naay von Willebrand disease. Kung kaganina, si type 1 naa siya sa mga 75%, si type 2A, 10 to 20% siya. So, ang nahitabo magod with your type 2A is that naay mutation sa A2 structural domain of your von Willebrand factor. Now, because of this mutation, susceptible imong von Willebrand factor to a proteolysis, therefore causing very small or gagmay nga mga von Willebrand factors. Now, if gagmay imuhang von Willebrand factors, of course, dili po dayon siya capable or murag ka na bitaw, medyo dili kayo strong na dayon ang adhesion nga mag-occur kaysa sa normal. Kay mas gagmay man gud siya kaysa sa normal because of the mutation of the A2 structural domain. So, how about 2B? So, si 2B, nakay-increase affinity to your glycoprotein 1B. Now, si 2B na subtype is na siya mutation sa imong A1 domain which raises the affinity of your glycoproteins, which raises the affinity of your von Willebrand to your glycoproteins. Meaning, bisan pa og nag-rest ra na imong platelets, walay activation nga ga-occur dira si von Willebrand factor or kaning sa 2B nimo nga von Willebrand disease, kaya kay siya, active kay siya, nga bisag natulog ra si platelets, kay ihag yung kung uy, anaon gini ba, para i-bind gid siya ni platelets, mura mag-ihag yung disturbon ang imuhang resting platelets. Therefore, causing na makonsume ang imuhang platelets, kay bisag walay nag-occur, walay activation or anything. It's just that si von Willebrand factor lang yun is na siya increased affinity because of the A1 nga mutation. So, because of the increased affinity of your von Willebrand factor, obviously, ma-deplete ang platelets nimo, mo magka-thrombocytopenia ka kay bisag nag-rest lang bisag nag-rest ra si platelet, ilabtan gid siya ni von Willebrand factor or i-bind gid siya ni von Willebrand factor. Next, we have your 2M. So, si 2M, this is a qualitative variant of your von Willebrand factor in which naa siya decrease nga platelet receptor binding. So, opposite po siya with your 2B kay kung si 2B, increase iyang affinity, si 2M, decrease po ang iyahang affinity to your receptor sa imuhang platelet. We also have your subtype 2N in which
ang sa subtype 2N nimo is gina-impair pud niya tong binding sa imong von Willebrand factor and your factor 8. Factor 8 na siya dapat. So factor 8. So again ha, si subtype 2A na siya decrease na proteolysis sa imong von Willebrand factor, therefore causing na gagmay imong von Willebrand factor. Si 2B pod kiatra pod kayo siya, na siya increase affinity to your GP1B95, therefore, nga bisag nagpuyo na si platelet, ihang gid siyang i-bind. Si 2M, opposite pod siya ni 2B. Si 2M, wala pod siya or affected pod ang iyahang binding dito sa imong platelet receptor. So, dili pod kayo siya mo bind, bisag ka ng activation, mingon na siya, uy, dili ko ganan mo, dili ko marina, diba, nagtakulan imong von Willebrand factor aning sa 2M. Si 2N, ang iyaha pod ani is that gamay ra pod iyahang binding to your factor 8. So si 2A, 2B, and 2M, pareho na sila nga platelets. Si factor or si 2N, dito siya sa imong factor 8. So muna siya ha, para dili mo nalimot. And then of course, you have your 3 or your type 3 nga von Willebrand disease, which is sa imong type 3, you will have a complete deficiency of your von Willebrand factor, meaning ang imong von Willebrand factor sa type 3 could be, pwede siya absent or nearly absent. Gamay rigid kayo ka von Willebrand factor. So, timanan na ninyo ng different types of your von Willebrand disease, ha? So, in table 41.4, dira, makita ninyo ang complete list, no, sa expected nga mga results sa tanan nimong von Willebrand diseases. So, muna siya ang mga tests or imuhang i-consider when it comes to von Willebrand diseases. Now, what are the difficulties when it comes to diagnosing your von Willebrand disease? Now, remember, si von Willebrand factor activity, muna siya ang test na ma-identify din mo ang kung nabay von Willebrand factor deficiency.